morning guys. Papawis. Ehersisyo. Pwedeng magpundo. F1. Gawa mapagal. F1 magtyaga. Para kaming good health. Kondisyon ng hawak. Di naman may balik si dating resistensya, at least dahil lang magpadagos magparaluya. Tama lang guys, nasa panganibang kita aling sentro kang plaza Panganiban, Magsaysay, Libuton, ikutong tasarong ikot lang, pwede na yan. Salbado ang init. Okay, takbo na. Sige guys, para makabilo magdalagan. Bye bye.